अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे, हम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नौजवानाने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। अवाम को सोशल मीडिया से हैजान फितने से दूर रखना सियासत की जिम्मेदारी है। आज़ाद रियासत की अहमियत जानी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर, गजा के अवाम से पूछो। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। बिल्कुल, मजीद कहा कि अवाम, हुकूमत, फौज में मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की का ज़ामिन है। मजीद कहा कि जो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ है। बाहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि आपकी आंखों की चमक देख कर यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल महफूज हाथों में है। आपको बता रहे हैं कि आर्मी चीफ वाना ने पाकिस्तान की तकरीब से खिताब किया। खिताब में कहा कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना था आर्मी चीफ का? जी बिल्कुल, आज का खिताब आर्मी चीफ का बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब था। आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तनाजुर में उन्होंने नौजवानों को मुखातिब किया और ख़ास तौर पर उन्होंने जो आज़ाद रियासत की अहमियत के हवाले से उन्होंने बात की और मिसाल दी उन्होंने उन ममालिक की जो कि जहाँ पर रियासतें कमज़ोर हो गई और फिर वो ममालिक हमने देखा कि खाना जंगी जैसी सूरत हाल का शिकार हुए। उन्होंने लीबिया की मिसाल दी, शाम और कश्मीर की मिसाल दी और गजा की मिसाल दी। ठीक है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं कि आर्मी चीफ ने क्या गुफ्तगू की है। जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लीबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। तो अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको, मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसीब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा? एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ ही मौजूद हैं। सलमान, ये बताइएगा कि आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया और उन्होंने एक बार फिर मीडिया से पैदा होने वाले हिजान और फितने से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी को करार दिया नौजवानों को। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जो हैं वो ख़ास तौर पर बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि वो जब भी बात करते हैं तो इस किस्म के जो फितने हैं जो मौजूदा सूरत हाल में सर उठा रहे हैं, सर उठा चुके हैं, उनसे खबरदार करते हैं। और आज जिन चेहरों से, जिन अफराद से वो मुखातिब थे वो पाकिस्तान की यूथ है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है। और आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि नौजवानों के चमकते दमकते चेहरे देखकर उन्हें इत्मीनान होता है। और ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, कि उन ममालिक की, उन इलाकों की, उन खित्तों की जहाँ पर रियासत जो है वो कमज़ोर हो गई, जहाँ पर रियासत जो है वो ख़त्म हो गई। उन्होंने गजा की, लीबिया की, मिस्र की मिसाल दी। और साथ ही उनका कहना था कि जिस तरह से इन ममालिक के अंदर, इन इलाकों के अंदर, शाम की उन्होंने बात की कि जहाँ जैसे कि इन ममालिक के अंदर रियासतें कमज़ोर हुई और वहाँ पर फिर खाना जंगी की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, तो वो लोग जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बनाते थे, वो लोग जो पाकिस्तान की नाकामी की बात करना चाहते थे, वो आज कहाँ हैं। और जिन लोगों को रियासत की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है उनको इन इलाकों के, इन ममालिक के, इन खत्ते के अवाम से पूछना चाहिए कि रियासत की, आज़ाद रियासत की अहमियत जो है वो क्या है। नौजवानों को मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि इल्म है वही इंसान को दूसरे लोगों से
मुमताज करता है और रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को सोशल मीडिया से जो पैदा होने वाला हैजान है और फितना है उसके मुज़मिरात से दूर रखे। क्योंकि हमने देखा, अगर रिसेंट एग्जाम्पल अगर हम ले कि किस तरह से यूके में फसादात जो हैं वो नस्ली फसादात जो हैं वो महज एक तस्वीर, एक महज एक गलत पोस्ट की बदौलत जो है वो भड़के, और फसादात के अंदर हमने देखा कि बरतानिया जैसे एक इंतहाई तरक्की याफ्ता, एक इंतहाई अमीर मुल्क को भी एक ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जो कि लोगों ने कभी शायद सोची भी नहीं थी। और वो तमाम तो सूरत हाल एक सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज़, एक झूठे प्रोपेगेंडा की बदौलत हुई। तो आर्मी चीफ ने इन तमाम सूरत हाल के पस मंजर के अंदर ही उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया से पैदा होने वाली फसादात हैं, हैजान है, फितना है, उसके मुज़बिरात से दूर रखना भी रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ का, तरक्की का ज़ामिन हो सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो बतौर मुसलमान, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत के तौर के ऊपर तशकील दिया गया था, तो बतौर मुसलमान अब हम सबका फर्ज है, हम सबको चाहिए कि हम नाउमीदी जो है वो ना इख्तियार करें, क्योंकि नाउमीदी जो है वो फिर आगे और बहुत सारे मनफी रवैयों को जन्म देती है। आर्मी चीफ का कहना था कि जिंदगी जो है बिलाशुबा एक इम्तिहान का नाम है। उन्होंने कुरान पाक की एक आयत भी पढ़ी जिसका तर्जुमा अगर हम बात करें कि क्या लोग समझे बैठे हैं कि सिर्फ ये कहने पर वो छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी। तो आर्मी चीफ का कहना था कि कौमों की जिंदगी में आजमाइश की घड़ियां, आजमाइश के लम्हात जो हैं वो। सलमान साथ ही रहेगा, अभी हमें ज्वाइन किया है अली रजा शाफ ने, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नौजवान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब किया है और आर्मी चीफ ने कहा कि इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है, और ये तो हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। मजीद कहा कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म सीखो। इल्म का हुसूल जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रियासत पर भी आयद होती है, रियासत को इसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जी बहुत शुक्रिया आपके बात करने का मौका। देखिए आर्मी चीफ जो कर रहे हैं और वज़ीर आज़म के साथ मिलकर जो उन्होंने बेड़ा उठाया है, पहले इन्होंने उलमा कराम से जो है खिताब किया, गुफ्तगू की, और अब नौजवानों से गुफ्तगू का एक सिलसिला जो है शुरू किया है। ये सबसे पहले तो इसको सराहा जाना चाहिए क्योंकि यूथ ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की 64% जो इस वक्त यूथ है, और अगर 64% यूथ को देखा जाए तो यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो यूथ को राय रात पर लाना, उसको शौर देना, उसको एहसास जिम्मेदारी की तरफ लेकर आना, ये बहुत बड़ा एक काम है। और आर्मी चीफ का सबसे बेहतरीन जो वो करते हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, जहाँ भी जाएं, जो भी गुफ्तगू करते हैं, खासतौर पर नौजवानों को जब भी वो मुखातिब करते हैं, नौजवानों से तखातुब में उनका जो इकबाल को तरक्की और शौर का इशारा बनाकर पेश करते हैं ना, ये काबिल तहसीन अमर है। तो वो अल्लामा इकबाल को शौर का इशारा बनाकर पेश करते हैं, उनके सामने उनको बताते हैं कि ये मशल राह है। अल्लामा इकबाल के अशार सुना करके उनको वो बताते हैं, अपने जो बात करते हैं उस बात को अल्लामा इकबाल के इशार से जो है वो लेकर चलते हैं। ये बहुत अच्छा उनका अमल है। तो बहुत जरूरी है जी, नौजवानों को आपने देखा कि हमारी यूथ को पिछले गुज़श्ता कुछ अरसे में आपने देखा बहुत से हमारे नौजवानों को पढ़ाई की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती रही, उनको पुरतशद्दुद रवैये जो है वो पुरतशद्दुद एक सियासत की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती रही। तो उस माहौल से, उस सफोकेशन से यूथ को निकालना हम सब की जो है वो मजबूरी तौर पर जो है वो जिम्मेदारी है, और वही जिम्मेदारी रियासत जो है वो उसको लेकर चल रही है, हुकूमत भी लेकर चल रही है, और उसी में जो है वो आर्मी चीफ अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और जरूरी है कि इसको इन चीजों को जो है वो तमाम कौम सराहे भी और शाना बेशाना खड़ी भी हो, हुकूमत के साथ भी और पाक फौज के साथ। अच्छा अली रजा, हमने देखा कि मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह किया कि अवाम और फौज के अंदर खलीज पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो आर्मी चीफ ने ये बात भी वाज़ेह कर दी कि रियासत की जिम्मेदारी है इस प्रोपेगेंडे से अवाम को बचाना। बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ रियासत की जिम्मेदारी है, अवाम की भी जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया के उस प्रोपेगेंडे से बचाए जिस प्रोपेगेंडे ने हालिया दिनों में आपने देखा कि यूके को जो है वो फसादात की जो है वो लपेट में ले लिया था। सोशल मीडिया की फेक न्यूज की वजह से वो सब हुआ था, और आपने देखा यूके जैसी रियासत जो है वो हिलकर रह गई थी। तो पाकिस्तान तो अल्लाह का शुक्र है कि इतने प्रोपेगेंडों के बावजूद भी कायम दायम है, लेकिन हम सबको ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। सोशल मीडिया के जो प्रोपेगेंडे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो एक इज्तिमाई ताकतें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ जो है वो
نبرد زماں ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ جو آرمی چیف نے اس چیز کی جو ہے وہ ادھر مثال دی باقاعدہ کہ اگر آپ اس پروپیگنڈے کو سمجھیں گے نہیں, سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل دہشت گردی کو سمجھیں گے نہیں, تو پھر آپ لیبیا, شام, کشمیر اور غزہ کے لوگوں کو دیکھیں کہ جن سے آزادی کی سہولت, آزادی کی نعمت چھین لی گئی ہے اور وہ آزادی کی اہمیت وہ لوگ جانتے ہیں اس وقت. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا وہ حشر ہو, لیکن یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر پروکسیز جو وہ دشمن ممالک اور دشمن قوتیں کر رہی ہیں اس کو سمجھنا ہوگا اور ہمارے نوجوانوں کو اس سے باہر نکلنا ہوگا اور ہم سب کو مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. علی, یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح تعلیم کی بات کی گئی, اب کیا سمجھتے ہیں آپ ریاست کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ آج کل کا نوجوان تعلیم حاصل کرے؟ بالخصوص پیرنٹس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, پیرنٹس کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے جو بچے ہیں ان کو ایک جو ٹاکسک ماحول ہے نا پولیٹکس کا, جو اس وقت بن چکا ہے, جو کہ ان کو تعلیم سے دور کر رہا ہے, جو ان کو شعور سے دور کر رہا ہے, اس سے ان کو دور رکھیں پہلے تو. اس کے بعد تعلیم بہت ضروری ہے اور اپنے بچوں کو خاص طور پر جو جدید تعلیم ہے اس کی طرف لے کر آئیں, اور کیونکہ یہی اس وقت پوری دنیا کا فیوچر جو ہے وہ جدید تعلیم میں ہے, تو اس کی طرف لے کر آنا چاہیے. اور اس میں دیکھیں آپ کی ریاست, آپ کے ادارے, آپ کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اور اس وقت باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ اور جدید اسٹیٹ بنایا جائے, جدید تعلیم سے راستہ کیا جائے. اور اس مقصد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو آپ کی پنجاب حکومت ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یونیورسٹیز بنا رہی ہیں, آئی ٹی سٹیز بنائے جا رہے ہیں. اس کا کریڈٹ مریم نواز کو بھی جاتا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی. اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ محتاج نہ ہو باہر جا کر پڑھنے کا. وہ جو جدید تعلیم ہے, آئی ٹی کی تعلیم ہے, ان کو ان کے صوبے کے اندر فری جو ہے وہ سہولتیں مل سکیں. تو جو والدین ہیں, جو پیرنٹس ہیں, اپنے بچوں کی جو گائیڈنس ہے, جو کاؤنسلنگ ہے, وہ اسی حوالے سے کریں کہ وہ جدید تعلیم کے لیے جو ہے وہ اپنا مائنڈ میک اپ کریں اور اس طرف آئیں اور اس طرف راغب ہوں اور پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کرے. آپ دیکھیں, جدید تعلیم کی میں مثال دے رہا ہوں, پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے بچے پیدا کریں. ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو ہمسایہ ہے بھارت, تو وہاں سے جو گوگل کا سی او ہے وہ بات کی ہے. اس کے علاوہ دنیا کے جو بہت بڑے بڑے جو ادارے ہیں ان کے جو وہ وہاں پر سربراہ بن کے بیٹھے, اسی وجہ سے بن کے بیٹھے ہیں کہ وہ جدید تعلیم کی طرف آئیں. تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو جو اس طرف لے کر آئیں کہ تاکہ وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں. بالکل علی, اور جس طرح کہ آج کل کا نوجوان جس طرح بھٹک رہا ہے, جس کا فائدہ دشمن ممالک اٹھاتے ہیں, آرمی چیف نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے اور دہشت گردی میں نوجوانوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. آرمی چیف نے مزید کیا کہا ہے, آپ کو سنواتے ہیں. ہم آپ کے جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں, آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں, تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل, اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں. اور آزاد ریاست کیا ہے, اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں, شام کے لوگوں سے پوچھیں, اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں, کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں, غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے, نیور ایور لوز ہوپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو, مسلمانوں کو, ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ. سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں, پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اسی پر بات کرنے کے لیے تجزیہ کار علی شاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی, ہم نے دیکھا کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو آرمی چیف نے یہ حوالہ دیا ہے کہ لیبیا, شام, کشمیر, غزہ کی عوام سے پوچھا جائے.
جی بالکل، دیکھیں یہ حوالہ وہ بار بار کیوں دیتے ہیں؟ آرمی چیف نے یہ حوالہ ایک دفعہ نہیں دیا، تو جہاں پہ بھی خطاب کرتے ہیں کوئی ان کا پبلک انسٹرکشن ہوتا ہے، چاہے وہ علماء سے انسٹرکشن کر رہے ہیں، نوجوانوں سے انسٹرکشن کر رہے ہیں یا کہیں اور جا کر انسٹرکشن کرتے ہیں، وہ بار بار اس بات پہ زور ان کو کیوں دینا پڑ رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان تمام ممالک کو ہم نے دیکھا ان کا حشر نشر ہمارے سامنے ہوا ہے۔ کیونکہ چلے جو شام ہے، لیبیا، عراق ہے، یہ ممالک آزاد نہیں ہیں، وہاں پر سانس بھی آزادی سے نہیں لی جا سکتی ہے۔ اس میں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر حشر اس وجہ سے ہوا کہ وہی پالیسیاں دشمن پاکستان کے اندر آزمانا چاہتا ہے، وہی پراکسی جو ہے وہ دشمن پاکستان کے اندر استعمال کرنا چاہتا ہے، پاکستان میں خانہ جنگی کی طرف حالات کو لے کر جانا چاہتا ہے، پاکستان میں پرتشدد جو سوچ ہے اس کو پروان دینا چاہتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکلی جو ایک سفوکیشن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے ہمارے ہاں، ایک دوسرے کے وجود کو بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جاتا، ایک دوسرے کی رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ مثال دیا کہ ہم سب کو، انہوں نے پھر وہ اقبال کا شعر پڑھ کے بتایا کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہم سب کے ہاتھوں میں، میرے ایک نوجوان جو ہے پاکستان کا، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ تقدیر ہے۔ تو یہی وہ باور کروانے کی بار بار کوشش کرتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد کے ہاتھ میں ملت کے مقدر، اس مقدر کو تبدیل کریں پازیٹیو وے میں، نہ اس کو نیگیٹو وے میں لے کر چلیں اور پاکستان کو جو ہے وہ انارکی کی طرف لے کر چلیں۔ تو یہ جو پیغام ہے یہ بہت اہم پیغام ہے، اس پیغام کو سب کو سمجھنا ہوگا اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ہماری یوتھ کو جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے وہ اپنی زندگی اور اپنی سوچ کو جو ہے وہ پروان چڑھانا چاہیے۔ بالکل علی، میں اسی بات کو جو ہے وہ آگے لے کر جانا چاہوں گی اور آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم نے ریسنٹ 14 اگست پر دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر جس طرح پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہم آزاد نہیں ہیں، آزاد ہونے کے باوجود اپنے آپ کو وہ آزاد تصور نہیں کرتے ہیں، تو آج کل کے نوجوانوں نے آزادی کو مذاق بنا لیا۔ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں اس نوجوان کو کس نے بتایا کہ ہم آزاد نہیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس نے بتایا جس کسی جماعت کے ساتھ اس کی پولیٹیکل افیلیشن ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک رواج پا گیا ہے، جب بھی کوئی جماعت اقتدار میں نہیں ہوتی اور وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ ارے بھائی آپ تو بات ٹھیک ہے، علی رضا صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ناظرین کو اس وقت اہم خبر سے آگاہ کریں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نوجوان پاکستان کی تقریب سے خطاب، عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے، آزاد ریاست کی اہمیت جانی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر، غزہ کے عوام سے پوچھو، علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ مزید آرمی چیف کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، جب ہم آپ کے جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پہ لکھا ہوا ہے الف لام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آج دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔
पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का आइन कौमी वहदत का आइनादार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने जानें निछावर की। मईशत को 150 अरब का नुकसान हुआ। पिछले चंद सालों में बाज़ गलतियों से दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। बिजली के रिलीफ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। क़यामत तक दुश्मन जो है हमारी तरफ मैली आंख से देख नहीं सकता, मगर शर्त अव्वल ये है कि अकाबरीन को एक इज्तिमाई कुव्वत के साथ, यकसुई के साथ, इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी आपके हाथ में है। आइन जो है वो आज कौमी वहदत का एक निशान है। हमारे 100 इख्तिलाफात होंगे, लेकिन 73 कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जो दहशत गर्दी थी पाकिस्तान के अंदर, जिसके खात्मे के लिए 70,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें निछावर की, वहाँ पर पाकिस्तान की मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचा। पिछले चंद सालों में बाज़ गलतियों के बिना पर दोबारा दहशत गर्दी उठ कर आई है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है। तो दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने दिसंबर तक तमाम नोट तब्दील करने का फैसला कर लिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि प्लास्टिक करेंसी के बारे में हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है। जिसे हम प्लास्टिक करेंसी कहते हैं वो डेबिट कार्ड वगैरह को समझा जाता है। हम पॉलीमर करेंसी के नए नोट लाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले मरहले में कोई एक नोट पॉलीमर पेपर पर भी लाने की तजवीज़ है। ये तैयार करके काबीना को भिजवाएंगे। अगर काबीना ने मंजूरी दी तो फिर हम जारी करेंगे। PTI की जानिब से फैज समीत के ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा का बयान। कहा बानी चेयरमैन PTI की कोशिश है कि वो इस मामले को मुतनाज़ बनाए। आज फैज समीत के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दे। बानी चेयरमैन PTI के ऐसे बयानात से साबित होता है वो शदीद परेशानी और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पिंडी टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 158 रन बना लिए। सऊद शकील 57 और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिन के खेल में सिर्फ 41 ओवर्स का खेल का अब्दुल्ला शफीक 2, कप्तान शान मसूद 6 और बाबर आजम की कोई रन नहीं बनाए बगैर आउट हुए। साइम अयूब ने 56 रन की इनिंग्स खेली। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।